ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर। ओके थैंक यू। तो क्लास को स्टार्ट करिए पूर्व फास्ट गोटे क्वेश्चन समस्त को रिवीजन केम चलছে मोर क्वेश्चन समस्त को रिवीजन केम चलছে लास्ट मोमेंट रे रिवीजन केम चलছে तुम मानको पूरा ओके तो देखो मु तुमको गोटे जिनस एट कहया चाहूँ 2 मिनिट डिस्कशन करी आज क्लास को कंटिन्यू करी ये जो बुस्टर माराथन बा बुस्टर रिवीजन क्लास मु करूची दुईटी क्लास कर सारी आज हूँ तृतीय क्लास लक्ष्य कर ए क्लास रे मु कौन से पुराना जिनस को बेसी तुम रिवीजन करूनी मु किसी इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करुच्छे दैट मीन्स ये जो क्लास आमर 6 ରୁ 7 तारीख पर्यंत हम ये 6 ରୁ 7 तारीख पर्यंत मु तुमको 200टा पॉइंट कहि ऑलमोस्ट 20 ରୁ 25टा पॉइंट मु कहि सारी आज 10टा पाखापाखि पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करी यही 200 पॉइंट ऊपर डिस्कशन करी आज डेट रे मु कहूची ये जो 200 पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करी तुम्हें मिनिमम 60टा पॉइंट ए क्वेश्चन एग्जाम रे पाइबो मिनिमम 60टा पॉइंट क्वेश्चन आसीबो मन रख तुम्हें समस्त जिन रिविजन कर ठीक अच्छे किसी ना कि जो बुस्टर रिवीजन क्लास मु तुम कराऊँगी से जो जो पॉइंट ऊपर डिस्कशन करुच्छी तुम्हें से पॉइंट को टिके मार्क करूँ और से पॉइंट ऊपर टिके रिवीजन करूँ कहीं एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन देखो तुम्हें भी मध्य से फॉर्मेट जब अप्लाई कर तुमको टिके इजी हम देखो गोटे चट्टी खाता मुझे कर ସବୁ ସେକ୍ସନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଯେମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେମିତି ଜିଏସଟି ହେଲା ନାବାର୍ଡ ରହିଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ରହିଲା ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ରହିଲା ସେନ୍ସସ୍ ରହିଲା ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଏତିକି ସିଓର ରୁହ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ 200ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ହଁ 200ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସେ 200ଟା ପଏଣ୍ଟ তুমি মনে রাখব এক্সাম পূর্বରୁ আটলিস্ট 2 থর রিভিজন করিকি যাব বাকি সব জিনিস করিব কিন্তু এ 200 পয়েন্ট কু করিব আর দ্বারা কোন হবো তুমি ডাইরেক্ট কোশ্চিন পাইব বর্তমান রেডি অছো আমি স্টার্ট করিবা ক্লাস কু চলে দেখো এই যে পিডিএফ টা মু রখিছি এই পিডিএফ ର স্ট্রাকচর কেমতে କିଛି ଲେଖିବନି পিডিএফ ରେ ମୁଁ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି 6-7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆସିବାର ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ରଖିଛି ଏଥିରେ ତା ତଳକୁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସେକ୍ସନ ରହୁଛି ଯେମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଯେମିତି କି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024 ଯୋଉଟା କି ନେଇକି ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଟପିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି କିଛି ରଖୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେଇଠି ସେ ପିଡିଏଫ ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ ଓକେ ଚାଲେ स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 1 चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्विक क्वेश्चन को वेरी केयरफुल पढ़ो और आंसर दो समस्त क्वेश्चन को केयरफुल पढ़िबो तापर आंसर दो तरतर हर नहीं जेमती टार्गेट रखियो समस्त को पॉइंट जेमती ठीक कहउछ जेमती समस्त पॉइंट ठीक कहउछ बोली कहना ए टॉपिक को नहीं कि मु किसी एक्स्ट्रा पॉइंट भी तुमମାନଙ୍କୁ शेयर करिବି ओके किसी पिलांका आंसर आसुची बी बी बोले 1 3 4 ओके अच्छा विकास सर आंसर कौन अच्छी कृष्णा मैडम आपन आंसर कौन अच्छी लिपि आंसर कौन अच्छी मुझे जानना चाहूँ तुम आंसर सब कौन अच्छी ये जो क्वेश्चन रो बी ओके देन आउर आंसर रोची बी 1 3 8
ଦେଖ ମୋର କହିବା କଥା, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। যে প্রথম পয়েন্ট আমাকে কম করছে না, যে জিএসটি দেখ, জিএসটি র বি লাগুছি, ওকে দেখ কাহিঁকি বি লাগুছি এটা ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଚାଲ, ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଏସଟି ଯୋଉ ଅଛି, ତ ଏଟା ଜିଏସଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେଇଛି। ତ ତୁମର ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳଠୁ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଏସଟି ଉପରେ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଏକ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସି ମୋର ହେଲା ଭୁଲ, ସି ହେଲା ଭୁଲ। ମତେ କୁପିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ଯେ ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? দুই নম্বরটা অরিজিন বেস কହୁଛି, অরিজিন বেস ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭୁଲ ମାନେ ଇଏ କିଏ ଭୁଲ, ମାନେ ଆମର ହେଇଗଲା ଡିଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ କ'ଣ ରହିଲା? ଅପସନ ଏ ରହିଲା ଆଉ ବି ରହିଲା। ଓକେ, ତ ୱାନ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଅଛି, ଦେଖ ୱାନ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଥ୍ରୀଟା ଠିକ ଅଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି ଫୋର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଚାର ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଦେଖ ଇଏ ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ। ଏଠି କିଛି ଯୋଉଟା କି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆଡ୍ କରାଯାଉନି। ଓକେ, ତ এই স্টেটমেন্টটা ଯୋଉ অল শব্দ ইউজ କରାଯାଇଛି, অল ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, ওকে, ইট হ্যাজ রিপ্লেসড অল ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দ্যাট হচ্ছে, ହଁ তো হচ্ছে আট দ সেন্ট্রাল আন্ড স্টেট লেভেল, অলটা হଉ ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଏଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଏଠି କେବଳ, ହଁ ଏଠି କେବଳ ଠିକ ହେଉଛି କି ଏ ହଉଛି ଠିକ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଜିଏସଟି ଉପରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, କାହିଁକି ଜିଏସଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜିଏସଟି କେତେ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟ? ଜିଏସଟି କେତେ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟ? କୁଇକ୍ ସ୍ପିଡ, ଜିଏସଟି କେତେ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟ? 2016 ଆକ୍ଟ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଜିଏସଟି ରେ କେତୋଟି ସ୍ଲାବ ଆମର ଥିଲା? ଜିଏସଟି ର ଯୋଉ ସ୍ଲାବ ଥିଲା, କେତୋଟି ସ୍ଲାବ ଥିଲା ଜିଏସଟି ର? ଚାରୋଟି ସ୍ଲାବ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଲାବ ଥିଲା। ଜିରୋ, ପାଞ୍ଚ, 12, 18, 28। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସ୍ଲାବ କେଇଟା ଅଛି? କୋଉ କୋଉ ସ୍ଲାବ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ କରିଦିଆଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସ୍ଲାବ କେଇଟା ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍ଲାବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସ୍ଲାବ କେତେଟା ରଖାଯାଇଛି? ମନେ ରଖ, ଇଠି ଇଠି ଆମେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଲାବ କୁ ଡିଲିଟ କରିଛେ, କୋଉ କୋଉ ସ୍ଲାବ ଡିଲିଟ ହେଇଛି? ଜିରୋ ସ୍ଲାବ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି, 18 ନମ୍ବରଟାକୁ ବି ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ସରି 18ଟା 28ଟା, ଓକେ ଓକେ 28ଟା ଡିଲିଟ ହେଇଛି। थैंक यू। तो इटी आमे काहाकू 12 को डिलीट करछे आ 28 को डिलीट करछे। तो रहिला कोन ना 5 रहिला, 18 रहिला, आ नुआटा ऐड कराइछि 40। नुआटा ऐड कराइछि कोन 40। बस एति जिंस हमकु मन रखियो अछि, बस एति जिंस मन रखियो अछि। देखो किछि किछि जिंस तुमको क्वेश्चन एमती पचारि पारे जो 5 0 नहीं। देखो 5% टा कहा केस रे यूज कराइछि? हमरो डेली बेसिस जो जिंस रहउछि, जोटा कि जनरल गुड्स जो जिंस रहउछि तारि ऊपर 5% रखाइछे। जोटा कि लग्जरियस आइटम जोटा अछि, हेवी लग्जरियस आइटम ता पर 40% रखाइछे। ओके, तापर आसला एसेंशियल गुड होची 5, एसेंशियल गुड होची 5। एई किछि जिंस हम मन रखिबा। मोर कहया कथा, वर्तमान जो जीएसटी रो जो काउंसलिंग रो मीटिंग गला, एटा केते तम जीएसटी काउंसलिंग थला वर्तमान? 56th जीएसटी काउंसलिंग। ओके, 56। मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट, मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसलिंग? जीएसटी काउंसलिंग रो चेयरपर्सन किए से? फाइनेंस मिनिस्टर, किए? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, अच्छा अच्छा ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଲେଖୁଛି, ମତେ ଖାଲି କହିବ ୟେସ୍ ଅର୍ नो। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ଜିଏସଟି ଇଜ ଏ ସପ୍ଲାଇ ବେସ୍ଡ ট্যাক্স, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଜିଏସଟି ଇଜ ଏ ସପ୍ଲାଇ ବେସ୍ଡ ট্যাক্স, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? জিএসটি ইজ এ সপ্লাই বেসড ট্যাক্স, ইয়েস জিএসটি ইজ এ সপ্লাই বেসড ট্যাক্স। আচ্ছা যদি মু কহে জিএসটি হচ্ছে ডুয়াল স্ট্রাকচার,
जीएसटी रे कौन स्ट्रक्चर होची डुअल स्ट्रक्चर होची यस और नो यस और नो ये होची तार फीचर्स ए फीचर्स गुरा को हमको पचारे डुअल स्ट्रक्चर यस आर यू आर गोटे डुअल स्ट्रक्चर होची ओके जदि मु कहूची जीएसटी जे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जीएसटी इज ए डेस्टी national based tax yes or no of course जीएसटी is institutional based tax ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ଏ ବର୍ଷ जीएसटी को नहीं गोटे क्वेश्चन आसीबो आइदर जीएसटी काउंसिलिंग नहीं आसी पारे किबा वर्तमान जो टैक्स स्ट्रक्चर परिवर्तन होला ताकू नहीं क्वेश्चन आसी पारे किबा जीएसटी रो जो फीचर्स अछि ताकू नहीं आसी पारे जीएसटी इज ए डुअल स्ट्रक्चर जीएसटी इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ए समस्त पॉइंट को तुमको मन रखियार पड़िबो ओके चलिए अच्छा मु तुमको एठी गोटे क्वेश्चन पचारुछि केउ आर्टिकल मेंशन होछि आर्टिकल केते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हां एठी जदि मु कहूछि देखो मोर कहबार कथा होछि जीएसटी इज ए जीएसटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जीएसटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी यस और नो जीएसटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी नो जीएसटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके आर्टिकल केते 290 सॉरी 279 279A ओके थैंक यू चलिए ओके एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट देखो मु गोटे जिनस तुमको एठी गोटे पचारुछि देखो मु टॉपिक आड़ को जाउनी मु किछि रैंडमली तुमको 3 वर्ष क्वेश्चन को मु भल से स्टडी करूछि जो पॉइंट मते बेस्ट लागुछि मु सेही पॉइंट ऑफ डिस्कशन करूछि आ द्वारा तुमर किछि प्रॉब्लम होछि कि रिवीजन रे कहीं मुझे कौन से टॉपिक को उठोनी जो पॉलिटी क्वेश्चन सेमती मु बहुत कर सारी आउ सेमती करबा चाहूनी मोर कहवा कथा आ द्वारा तुमको किछि पॉजिटिव जिंस आसुछि नुवा जिंस शिखुछ कहीं ना ए सब जिंस होछि इंपोर्टेंट जोटा कि जोटा कि जोटा कि आगुरु पढ़े बेनिफिट था लास्ट मोमेंट रे ए सब जिंस तुम माइंड को जल्दी धरे और ये जिनसटा लास्ट मोमेंट रे तुमको इजीली कैच कर ही जाए जोटा कि ए जो बूस्टर क्लास रे मु 200टा पॉइंट डिस्कशन करिवि ए 200 पॉइंट मु आजिरो डेट रे कहूची सेदिन भी लाइव क्लास रे कहिबे आफ्टर द एग्जाम पर 40टा क्वेश्चन रु 60टा क्वेश्चन पाइबो ए बूस्टर क्लास रे जो 200 पॉइंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहा विषय पचारछि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विषय पचारछि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखो अच्छा ए टॉपिक को मु तुमको क्वेश्चन आंसर करबा पूर्व मु टॉपिक टा तुमको कहूँ देखो कहीं एटा कहूँ ओके 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 ए टॉपिक टा मुझे डिस्कशन कर दो ए पीडीएफ रे जिनसटा अछि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखो ए क्वेश्चन टा 2023 मसीह क्वेश्चन आसला कहीं आसला ना 2023 मसीह नीति आयोग प्रथम थर 2023 मसीह नीति आयोग प्रथम थर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाहर करता तो से वर्ष से क्वेश्चन आसला मे बी ए वर्ष ता हिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन आस पारे तो मन रख ग्लोबल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल जो प्रोजेक्ट अच्छी एक्चुअली ये कहा को लेकर कैलकुलेशन करा जाए ओनली इनकम ना आउ ता सहित आउ किछि ओनली इनकम ना ता सहित आउ किछि ओनली इनकम ना ता सहित आउ किछि मन रख global multi-dimensional on the basis of income but on the multi तुम्हारा मल्टीपुल सेक्टर जेमती कि पर्टिकुलर तीनोटी सेक्टर विषय से कही हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तार तो मल्टी डायमेंशनल जो प्रोजेक्ट इंडेक्स अच्छी आम जो पॉवर्टी इंडेक्स अच्छी ये तीनोटी जिन को लक्ष्य करे सॉरी चारोटी जिन गोटे हूँ इनकम सेकेंड हूँ हेल्थ एजुकेशन आउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एति वार्ड को मन रखियो कहीं ना ए पॉइंट टा क्वेश्चन आसो कहीं ना जेहेतु करेंट को नहीं पचारछि एबे स्टैटिक को नहीं पचारि पारे ओके मोर कहबार कथा होछि अच्छा तो इथे पर्टिकुलर केतेटा माने इंडिकेटर रखौछि माने एटा होछि हां इथे आमे 10टा मुख्यतः इंडिकेटर रखुछि किंतु ता भितर आमे आउ कोन ऐड करछि बैंक अकाउंट आउ हेला कोन ना मैटरनल हेल्थ
ମାଟର୍ନାଲ ହେଲ୍ଥ ମନେ ରଖିବ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏ ଦୁଇଟା ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଦର ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏଟା ପଚାରିଛି ଯେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ କି, ମାଟର୍ନାଲ ହେଲ୍ଥ ଆସିବ କି, ତ এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ହଁ এটা ইন্ডিয়ার এক্সট্রা দুইটা আড হয়েছে। এই দুই রেঞ্জକୁ মনে ରଖିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାଟର୍ନାଲ ହେଲ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତାର 10ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିଛି। ମୋର କହିବା କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଟାକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖ, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। তো এটাକୁ 2010 মସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକୁ ପବ୍ଲିଶ କରେ କିଏ ସେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରେ। ଆକୁ ପବ୍ଲିଶ କରେ କିଏ ସେ? ଗ୍ଲୋବାଲରେ ପବ୍ଲିଶ କରେ କିଏ ସେ? ମନେ ରଖିବ, ଓପି ଏଚ୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ यूएनडीपी। यूएनडीपी OPHI, that means Oxford Poverty and Human Development Initiative and आउ किए से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिसर ऑफ जो हम यूएनडीपी बोली कहूँ। तो ये दुई जन मिसिक ही बाहर करते एटा को मन रखियो, जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ओके, देखो जदि कहबा सबुठारु केउ कंट्री रो पॉवर्टी सबुठारु हाईएस्ट, कंट्री विथ हाईएस्ट पॉवर्टी से होची किसे ना इंडिया। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଅଫକୋର୍ସ ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବେ କ'ଣ ପପୁଲେସନ, ସେଠି ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଇଏଟା କ'ଣ କହିଲ, ରିପୋର୍ଟଟା ଅଧିକ ଆସିବ। ଚାଇନା ହଉଛି କ'ଣ ନା ତା ଚାଇନାର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ସେ ପବ୍ଲିଶ କରେ ତାର ଅଧା ପରସେଣ୍ଟ ମିଛ ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ତୁମର ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ କିଏ ରିଲିଜ କରେ? ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ କିଏ ରିଲିଜ କରେ? ସେ ହଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଲିଜ କରେ। କିଏ ସେ? ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଲିଜ କରେ। ସେ କାହା କେବେଠାରୁ ରିଲିଜ କରି ଆସୁଛି ନା 2005-6କୁ ବେସ୍ କରି ସେବେଠାରୁ ରିଲିଜ କରିକି ଆସୁଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ପଭର୍ଟି କଥା ଦେଖିବା ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଯୋଉଟା କି ଗତ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସସି ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସରି ଓପିଏସସି ରେ ଆସିଥିଲା। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମେ ବି ଏଥିରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଚାରି ପାରେ। ଯୋଉଟା କି 2022-23ରେ 11.28% ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଓକେ, जोटा कि एति पॉइंट से डिक्रीज करछि, ए क्वेश्चनटा पचारथला। जदि हमें कहबा स्टेट वाइज डिक्लाइन, ए क्वेश्चनटा भी पचारथला जे सबुटर को स्टेट रे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टा डिक्लाइन हिच सबुटर अधिक को स्टेट रे से होछि यूपी, किंतु क्वेश्चन देथिला बिहार। क्वेश्चन देथिला बिहार, से क्वेश्चनटा भूल हेतला। किंतु मन को सेटा थला करंट ऊपर। मु हमें जोटा पॉइंट ऑफ व्यू रे मु कहूछि, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू रे कहूछि। एटा क्वेश्चन आसी पारे जे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टारगेट केते? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टारगेट केते रखा है? टारगेट केते रखा है? मन रखिबो 1.2 टारगेट होछि। 1.2 1.2 केबे सुधा ना 2030 सुधा। 2030 सुधा पूरा क्लियर हलो। मु जस्ट टिके को रिवीजन कर दोछि, काहे कि हमें पॉवर्टी पढिछे किंतु मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टा हम पढनथले। सेटा उठे एडी क्लियर कर दोछि। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जोटा कि ग्लोबल लेवल रो अछि, केउ चारोटी पॉइंट को लेकर कैलकुलेशन करा जाए। केउ चारोटी पॉइंट? इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मु जदि कहे आम भारत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे बैंक अकाउंट लिंक करा जाए माने कंसीडर करा जाए। ओके थैंक यू। एटा केबे लॉन्च हेतिला ग्लोबल? ओके थैंक यू। अच्छा, आम भारत जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किए लॉन्च कले? भारत रो। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो आम टारगेट रेट केते अछि? देखो एठी मु आउ गोटे जिनस कहूची, जोटा कि बार बार क्वेश्चन पचारछि जे एटा ए पीडीएफ मु आज तो अपलोड करबी, जोटा कि तुमरो जो बूस्टर रिवीजन क्लास रे मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट, विभिन्न रिवर वैली प्रोजेक्ट को लॉन्च कराइछि। सब जिनस गोटे मन रखियो। ओके, भाकरा नगर प्रोजेक्ट एटा कोठी ना सतलेज रिवर ऊपर को स्टेट को जॉइन कर माने कहार जॉइंट वेंचर होची? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ए पॉइंट को मन रखियो, जाहि कि ना आकु नेकि प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आछी। इवन 2023 मसे दुईटी क्वेश्चन आछला। 2023 मसे दुईटा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट एटा कोठी ना तुमरो वेस्ट बेंगल रे। कोठी ना वेस्ट बेंगल, कोठी ना दामोदर रिवर ऊपर।
ହୀରାକୁଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା କୋଉଠି ନା ମହାନଦୀ ରିଭର ଉପରେ କୋଉଠି ମହାନଦୀ ରିଭର ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ ମହାନଦୀ ରିଭରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରିଭରର ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲା କି ଜାଣିଛ କେବିଏଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବିଏଲପି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ এটা কাহার কত কেবিএলপি প্রজেক্ট এই বর্ষ গোটে করেন্টরে হাইলাইট ଥିଲା মে বি আসপারে কেন বেতুয়া লিঙ্ক প্রজেক্ট কেবিএলপি কেবিএলপি কেন বেতুয়া এটা কোউ স্টেট রে প্রজেক্ট পিলে জয়েন্ট ভেঞ্চর কোউ স্টেট র মনে কি মধ্যপ্রদেশ এন্ড উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ এন্ড উত্তরপ্রদেশ এই পর্টিকুলার এগুড়াক এ বর্ষ হাইলাইট হয়েছিল এই প্রজেক্টটা ওকে চলে এবে ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ এই যে পয়েন্টটাকে পুরা ঘোষি দেব গুড গভর্নান্স আমি কোণ কইবা এটা তোমাকে মু মেন রে পড়াইছিলি থরে প্রিভিয়াস ইয়ার যেতলে क्वेश्चन ডিসকশন কৰিছিলি সেতବେଳେ ଦେଇଥିଲି যে অ্যাকচুয়ালি গুড গভর্নান্স ର ফিচর্স কোণ ওকে পার্টিসিপেশন রুল অফ ল ট্রান্সপারেন্সি আকাউন্টেবিলিটি ওকে তো এই যে যেতিকি পয়েন্ট তোমাকে ଦେଇଛି এতিকি পয়েন্ট को पूरा पानी କରି ঘোষ দেব বুলেই বঙ্কেই আজ উপরে কিছু क्वेश्चन দেব क्वेश्चन केमती आसी पारे आइदर किसी दब आंक भितर किए से गुड गवर्नान्स गोटे पार्ट नुहे आंक भितर किए से गुड गवर्नान्स गोटे पार्ट ये गोटे क्वेश्चन आसो मन रखिले डेफिनेटली गुड गवर्नान्स क्वेश्चन आसो जदि पार मुझे नोट बनईनी इ गवर्नान्स टा खाली लिखिदब इ गवर्नान्स तो पाई तो माने फीचर्स गुरा कौन माने हमको काम को बहुत इजी कराए ये सब जिन इ गवर्नान्स टा मुझे हुए काली तुमको कहीदेवी इ गवर्नान्स किंतु ये जो फीचर्स गुरा देछि एटा रीडिंग मारदब चा एबे किछि क्वेश्चन मध्य मु तापे रखिछि जोटा कि तुमे टिकिया को रीडिंग को माने आंसर दियो मते स्पीड रे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसीडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आंक मित्र गुड गवर्नेंस रो की कैरेक्टर केस देखो थैंक यू ताले एटी समस्त होजन कहार कैरेक्टर तार अंडर रे आसीछन ओके क्वेश्चन केमति आसी बुझी पाइलो केमति आसला क्वेश्चन बुझी पाइलो ए टाइप रे आसी ओके आ पूर्व क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए पिलर ऑफ द गुड गवर्नेंस आंक भितर कहा को गुड गवर्नेंस रो गोटे पिलर हिसाब रे हमें कंसीडर करू नाहु थैंक यू आंसर होची किसे डी चले अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि ए वर्ष गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर आसे 4 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो 4 नंबर रो क्वेश्चन रो आंसर दियो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर क्विक से देखिए भारत में बेकारी माप संपर्क में निम्नलिखित विवृत्ति को विचार करूँ देखो आमर जो अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी भारत में ता भीतर आमर जो माप होची बा आमर जो कंसीडर करा होची फॉलोइंग द स्टेटमेंट ओके मेजरमेंट ऊपर पचार अच्छा मन रख जिते आम अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेशन करूँ क्या बेस कर कैलकुलेशन करूँ मन रख PLFS ए पॉइंट मन रख पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आम जो प्रोसेस को यूज करूँ PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ए पॉइंट मन रख तुमको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाई सेकेंड पेज विषय लिखाई ए पॉइंट मन रख सेकेंड हूँ जे ये जो कैलकुलेशन करा जाए केमती करेंट वीकली स्टेटस बेसिस रे करेंट वीकली स्टेटस विषय ताले करेंट वीकली स्टेटस कहले कौन बुझिया पद्धति जड़े व्यक्ति को बेकार बोली विवेचना करे जदि से गत 7 दिन रे अति कम रे गोटे घंटा काम कर देख करेंट वीकली स्टेटस कहले कौन बुझिया जदि सपोज जड़े लोक पाखक गली गोटे लोकटा 7 दिन भितर जदि 1 घंटा 1 आवर काम कर नथिबो आमे ताको कहबा सी होची अनएम्प्लॉय जदि गोटे घंटा से जो प्रोसेस अच्छी आपको कह जाए कि से ना करेंट वीकली स्टेटस बोली कह जाए
তাহলে ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ହଉଛି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ପ୍ରାୟ ହଉଛି ପିରିୟଡିକ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଯେ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ୱିକଲି ଷ୍ଟାଟସ ମେଥଡକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯଦି ନ କରିଛ ତାହେଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଓକେ, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ ନେଇକରି ତମକୁ ସର୍ଭେକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଏଠି ଲେଖେଇ ଦଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିନି, ତମେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର PLFS ତାର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସରେ ବାହାର କରେ। କେମିତି ବାହାର କରେ? କ୍ୱାର୍ଟରଲି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ଥରେ ବାହାର କରେ। ଯଦି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟଲି କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଆଜିର ଏକ୍ସାମକୁ ବେସ୍ କରି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯଦି ଦେଖେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି? 5.2% ଅଛି। 5.2% ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ମନେକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ? ହଁ, ଅର୍ବାନ ଆଉ ରୁରାଲ। ଦେଖ ମନେକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କେତେ ଅଛି? 5.8% ଅଛି। ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି 8.1%। ମନେ ରଖିବ, ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକି? ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହିଥିଲେ ଯୋଉ PLFS କୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ ଆଗରୁ ଦେଇ ସାରିଥିଲି 2017 ମସିହାରେ। 2017 ମସିହାରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ର ଯିବ ତମେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ନୋଟଟା, ସେ ନୋଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପେଜରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଚାଲ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ପିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ବିବୃତ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? এই টাইপের কোশ্চিন আসବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା, କ୍ରୋନିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। ଅର୍ଥ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୀମିତ ଉତ୍ପାଦନ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ତାର ଏଟା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ତା ତ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯଦି ଆମର ଧର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ ଅଛି, 2 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ରହିଗଲି, ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ କ୍ଲାସ ନଉନି, ଏଥିପାଇଁ ନଉନି କାରଣ ତମର ରିଭିଜନ କରିବା ଟାଇମ। ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ନଉଛି ସବୁ ଏମିତିକା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ନେବି, କୌଣସି ମତରେ ଏ କ୍ଲାସକୁ ମିସ୍ କରିବନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କହିବି, ଏ 7 ଦିନରେ ଯୋଉ 200ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ସେ 200ଟା ପଏଣ୍ଟରୁ ତମେ 40ରୁ 50ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବ। ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଇଜି ହବ। ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଅଛ, ବ୍ୟାଚ୍ କୁ ଯିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 20 ଦିନ ଅଛି, 20 ଦିନର ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍, ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ 1 ରହିଛି, 28 ତାରିଖରେ ବୁଷ୍ଟର ଯାଇଛି, ଆଜି ହଉଛି 29 ତାରିଖ। এই যে বুস্টর ক্লাস থ্রুরে ମୁଁ ତମକୁ 200ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେବି। ଏ 200ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଜମା ତରତର ହବନି। ମୁଁ କହିଛି ଆୱାର୍ଡଟା କାଲି ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, କାଲି ଟିକେ ମନେ, କାଲି ତୁମେ ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ପଢିଥିବ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଭାରତର ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। କାଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ମୁଁ 2ଟା ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଯେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଲିଟି ଆଉ ତମକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପଲିଟି ରିଭିଜନ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବେସ୍ କରି, ହଁ ମନେ ରଖ, এই ଯୋଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ଏ 3ଟା ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। 3ଟା ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ PY କୁ ଡିସ୍କସନ କରୁନି, ଏଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବି ଏଇ ବହିରୁ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। 2023 ମସିହାଟା ସରିଗଲା, ମାନେ ଯେତେକ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଥିଲା 2023 ମସିହାରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି। ଏ ପିଡିଏଫଟା ସେଇ ଫାଇଲରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖିଛ? ଯୋଉ ଝିଅର ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ପିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫଟୋଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେ ଆମର କ'ଣ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚରେ ଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପାଉନୁ ବୋଲି,
ओडिआर भी पिला पाउछन्ति ओके